अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अर्श और आज हम मौजूद हैं शहर कराची में। एक ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है, फर्स्ट मैजिस्ट्रेट डी लीगम नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन 2024। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Bring this event to an end, we've got some prestigious personalities among us today, with the most honorary personality being Mr. Justice Irfan Saadat Khan, Justice of the Supreme Court of Pakistan. So without any delay, I would like to call Mr. Irfan Saadat Khan to come and deliver a speech for us if he deems fit. Justice Irfan Saadat Khan, could you please come? इज़्ज़त माब जनाब जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब, जज अदालत आलिया सिंध, जनाब जस्टिस कमरुद्दीन बोहरा साहब, और सबसे बढ़ के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम। और मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, सितारों पे डालते हैं जो कमंद। आप लोगों ने वाकई सितारों पे नहीं, कम से कम कानून पे कमंद डालने की कोशिश तो की है आप लोगों ने। मैं देख सकता हूँ आप लोगों में से कुछ लोग इंशाअल्लाह ताला कल के खालिद अनवर होंगे, खालिद इसहाक़ होंगे, मखदूम अली ख़ान होंगे और फ़रोग़ नसीम होंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं देख सकता हूँ आप लोगों में से कुछ लोग इंशाअल्लाह ताला कल के जस्टिस कानिलियस होंगे, जस्टिस अजमल मियाँ होंगे, जस्टिस हलीम सिद्दीकी साहब होंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोगों को सिर्फ़ दो नसीहतें हैं, और वो दो नसीहतें ये हैं कि दो चीज़ों को बेटा पकड़ लेना, और वो दो चीज़ें हैं, एक मेहनत, एक ईमानदारी। कानून में शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं होती है, कोई 7-11 नहीं है कानून के अंदर कि 7-11 मूव की, अगली की जो है ना प्लेंटिफ की जो है ना सूट डिसमिस करा दिया। तो कानून में 7-11 नहीं है, कानून के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ है और वो है मेहनत, और एक दूसरी चीज़ है ईमानदारी। जिसने इन दो चीज़ों को पकड़ लिया उसने तरक्की की। जिसने शॉर्टकट मारने की कोशिश की, ठीक है, वक्ती तौर के ऊपर उसको फ़ायदे भी होंगे, उसको और सारी चीज़ें बेनिफिट भी हो सकता है मिल जाएं, लेकिन जब मामला दूरस का आएगा तो पीछे रह जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेहनती का और जीनियस का जब भी मुकाबला होगा, हमेशा मेहनती जीतेगा, जीनियस पीछे रह जाएगा। उसकी वजह यह है कि जीनियस ये समझता रहेगा कि मुझे सब आता है, लेकिन मेहनती ये समझता रहेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, और वो मेहनत करता चला जाएगा। लिहाजा आप सब बच्चों को एक ही मेरी नसीहत है, और ये है कि सिर्फ दो चीज़ों को आपने पकड़ना है, एक मेहनत को और एक ईमानदारी को। अगर आपने इन दो चीज़ों को पकड़ लिया तो कामयाबी आपकी, बस समझें कि आपकी कामयाबी आपकी राह में आती चली जाएगी। आप कामयाब और कामयाब और कामयाब और कामयाब होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने शॉर्टकट मारने की कोशिश करी, ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप हो सकता है मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको हो जाएं, या कुछ जो गोल्स आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो भी आप अचीव कर लें, लेकिन आप कभी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। मैं जज हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मैं ईमानदारी से आपको बताता हूँ, कितने वकील आते हैं मेरे सामने, उनमें से कुछ वकील ऐसे होते हैं जो मेरे सामने आते हैं और जो वो बात कहते हैं मैं समझता हूँ ये बात ऐसे ही है, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं इसमें ना कोई फैक्ट्स को ट्विस्ट किया इन्होंने, ना उन्होंने कोई फैक्ट्स को मोल्ड किया, ना कोई गलत बयानी की है, बल्कि जो बात कह रहे हैं ये वकला हजरात, ये बात ऐसे ही है। और पता नहीं कितने ऐसे वकील आते हैं हमारे पास जो कि हमारे सामने जब खड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि ये वकील साहब जो केस प्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है ये बात ऐसी ना हो जो कि पेश की जा रही हो। तो खुदा के वास्ते सेकंड कैटेगरी वाले वकील मत बनिएगा, फर्स्ट कैटेगरी वाले वकील बनिएगा। क्लाइंट ने आना है, क्लाइंट ने जाना है, लेकिन आपकी जो रेपुटेशन है और जो आपकी गुडविल है वो आपके साथ चलेगी जब तक कि आप हयात हैं और जब तक कि कानून हयात है। क्योंकि कानून हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपने क्लाइंट को नहीं देखना है, आपने देखना है कानून को। कानून क्या कहता है, क्लाइंट को आपने लेके चलना है, क्लाइंट ने लेके नहीं चलना है आपको, आपने क्लाइंट को लेके चलना है।
کہ بھائی تمہارا کیس بن رہا ہے, کوشش کرنا, محنت کرنا میرا کام ہے, لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں آپ کے کیس میں یہ ویک پوائنٹس ہیں, یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے وکلا حضرات جو ہیں وہ ویک پوائنٹس نہیں بتاتے ہیں, اس کی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب کیس ہارتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ سارا بلیم جو ہے وہ ججوں کے اوپر رکھتے ہیں کہ نہیں جج صاحب کو ہمارا کیس سمجھ میں نہیں آیا, ہمارا کیس تو اچھا تھا, جج صاحب جو ہیں وہ شاید اللہ معاف کرے معذرت کے ساتھ دوسری پارٹی سے مل گئے ہیں, یا جو ہے وہ ان کو کیس سمجھ میں نہیں آئی, جبکہ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے, آپ سب بچے ہیں, آپ ابھی نیا آپ نے پروفیشن شروع کیا ہے, آپ لوگوں کو بہت آگے جانا ہے, آپ ہماری نرسری ہیں, آپ لوگوں نے آگے جا کر کے تناور درخت بننا ہے. تو میری صرف آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ صرف محنت کو اور ایمانداری کو اپنا مطمئن نظر بنا لیں, اور آپ لوگ انہی دو چیزوں کو پکڑ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ میں سے کوئی, جیسے میں نے آپ سے کہا, کل آپ میں سے کوئی ایک بروہی بنے گا, کل آپ میں سے کوئی جیسے کارنیلیوس بنے گا. میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں, اور خاص طور پہ ان کا اپنا عباس میاں کا اور ان کے والد صاحب کا بھی کسی حد تک کہ ان لوگوں نے مجھے یہاں بلایا. میں پرسوں ہی کراچی آیا ہوں 2 ہفتے کے لیے, ہماری بینچ یہاں پہ سپریم کورٹ میں, اور میں انشاءاللہ 30 تاریخ کو واپس بھی جا رہا ہوں. لیکن بہرحال میری نیک تمنائیں, میری نیک خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, اور بس محنت اور ایمانداری کو اپنے ساتھ شامل حال رکھیں, اور ماں باپ کی دعاؤں کو بھی اپنے ساتھ شامل حال رکھیں, کیونکہ جس کو ماں باپ کی دعائیں ملیں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرتا چلا جائے گا. تو بس ان چیزوں کو بیٹا آپ لوگوں نے پکڑ لینا ہے, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. I am sorry, it is against the protocol that a judge of the High Court speak after the judge of the Supreme Court of Pakistan. So I beg pardon, and with the permission of my Lord Justice Irfan Sadat Khan Sahab. Sir, permission is granted? Thank you. My Lord Justice Irfan Sadat Khan Sahab, Justice Supreme Court of Pakistan, Dr. Kamruddin Bohra Sahab, former judge, High Court of Sindh, learned advocates, dear students, Assalamu alaikum, very good morning, or sorry, evening, I'm sorry. I was asked to speak over the topic of fairness and integrity of a lawyer in legal profession. So before I start, I would like to thank two organizers of first Magister D. Ligam National Moot Court Competition for inviting me in this program. It is an honor indeed to stand before you all today and witness such vibrant and enthusiastic legal minds dedicated to the pursuit of excellence. In my view, whether you are here to compete or simply observe, such competitions help you gaining invaluable experiences and sharpen both your written and oral advocacy skills. I believe that as legal professionalists, our primary duty is to uphold fairness, integrity, and the rule of law. In addition, to begin an excellent platform, this moot court competition also serves as a reminder for a large purpose of the law and that achieving justice demands commitment, patience, and dedications. Therefore, as you all engaged in such prestigious competition and progress towards your legal careers, I encourage you to reflect deeply on the purpose of your endeavors. While you may encounter pressures that seek to compromise your principles or prioritize your personal gain, the true measures of your commitment lies in your ability to resist such pressures and remain steadfast by anchoring the principles of integrity and fairness to achieve the greater good. Further, I would like to highlight the need for empathy in our profession. Oftentimes, the cases you handle may involve people in their most vulnerable moments,
seeking hope and relief. In such cases, you must approach the cases with a sense of responsibility and compassion. Always remember, while the law is precise, it is not devoid of humanity. A fair balance between rationality and compassion is what distinguishes a good lawyer with an exceptional one. Beyond this moot court competition, I encourage you all to instill such principles in all spheres of your life. These values are not only confined to legal practice, but are the cornerstone of any leadership role that you play in your lives. Moreover, regardless of whether you win or lose, the lessons you learn are more valuable than any award, and the real victory lies in your growth and improvements. Take the feedback from your peers and as an opportunity and continue striving for excellence. Here, I would like to experience what I would like to share my experience of my time of advocacy. What is fairness? What is honesty? What is integrity with the profession? I give you one example. One day a client came to me, okay, sir, my neighbor has sold out his house 6 months back. I want to purchase that house. I inquired whether any sale deed has been executed. He said yes. मैंने कहा sorry, you don't have any case of preemption. तो कहने लगा sir, I met with an advocate, Mr. So and so. He suggested me that I buy a stamp paper of previous date. He will prepare a sale agreement of back date and shall file a suit. Most probably suit for specific performance of contract. I said, I am sorry. You have no right to file such suit because the stamp paper will be a fake and fabricated document. So he said, sir, you file such suit, I will arrange a stamp paper. मैंने कहा, I am sorry. It is now had come into my knowledge that your document will be fake and forged document. I will not file such suit. He said, sir, आप भी तो वकील हैं. मैंने कहा, I am sorry, I am legal advisor. I am not a legal advisor. So this is the difference. You should be in your professional career a legal advisor, not illegal advisor. Please never give any opinion to your client which is not as per the law, which is not as per his right, if he at all doesn't have any right to file any case. Lastly, I would like to commend the organizers of the competition for fostering such opportunities that immensely contribute to the development of the legal field. May you all carry towards the lessons learned here into your legal profession and always embodied the principles of justice and fairness. Thank you. God bless you. एक्चुअली जो कुछ मैं कहना चाह रहा था, जो मेरे दिमाग में उस वक्त बात आई कि मुझे क्या कहना चाहिए आपको, वो इरफान साहब ने सब कुछ कह दिया. तो मेरे लिए तो इरफान साहब और ज़फ़र साहब ने कुछ भी नहीं छोड़ा है कि मैं आपके साथ शेयर करूं. लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रोफेशन में आगे हैं या आ रहे हैं, फाइनल ईयर्स में है, ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है और हम इसे अपनी ज़बान में एडवोकेट की जगह या कौंसल की जगह वकील का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. वकील अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है और इसकी हुर्मत रखना
یہ ہمارے سب کا کام ہے. اگر آپ وکیل کہلانا چاہتے ہیں تو اس کی لفظ کے معنی بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اس کی حرمت بھی ہونی چاہیے. اور یہ ایسا ہے کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں, ہم جیسے پاکستان میں کسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی میں وعدہ کرتا ہوں یہ کام آپ کے ساتھ میں کروں گا یا یہ ایگریمنٹ ہے, وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جیسے اگر عراق میں اگر آپ جائیں تو وہ عباس علمدار کو وکیل کہتے ہیں. وہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ عباس علمدار ہمارے وکیل ہیں. یعنی دو پارٹی کے درمیان اگر کوئی اورل ایگریمنٹ بھی ہو رہا ہے, بات ہو رہی, تو وہ وکیل سے تصویر دیتے ہیں کہ یہ ہے. اور اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوتی ہے جب آپ ہر نماز میں یہ پڑھتے وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وکیل کا اللہ کو وکیل رکھ کے آپ یہ دعا مانگتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے. ہمیں نو ڈاؤٹ جیسے سادات صاحب نے کہا کہ ان کی جو نصیحت انہوں نے بتائی وہ 100% یہی چیز ہے جو آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے. اگر آپ محنت کرتے ہیں, دیکھیں قرآن شریف میں اللہ نے بہت سی جگہ بہت سی چیزوں سے تسبیح بھی دی ہے اور قسم بھی کھائی ہے, لیکن ایک قسم آپ نے قسم نہیں کھائی ہے, تسبیح دی ہے. ایک جگہ صرف قسم کھائی ہے, وہ یہ کہا ہے کہ میں کسی کی محنت رائے گا نہیں کروں گا. تو یہ اللہ نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ اگر آپ محنت کریں گے وہ آپ کو پے کرے گی. اور بالکل یہ اس پروفیشن یہ اتنا ایک لحاظ سے ڈرائی پروفیشن بھی اس کو کہتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں کہ آج آپ وکالت میں آئے اور کل آپ چمکے اور آپ کا نام ہو جائے. بعض دفعہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا, لیکن وہ دائمی نہیں رہتا. اس پروفیشن میں جب آیا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ اس پروفیشن میں اگر آپ نے 10 سال بڑی محنت سے لگن سے کام کیا تو آپ کو جو کورٹ کا پیون ہے وہ ریکگنائز کرے گا. جب آپ 10 سال اور کام کریں گے, 20 سال ہو جائیں گے, تو آپ کو آپ کا کلیگ ایڈوکیٹ ریکگنائز کرے گا. وہ کوئی اپنی پارٹی کا کیس آپ کے پاس بھیجے گا یا کبھی آپ سے کوئی چیز کا مشورہ لے لے گا کہ آپ کا فلاں کیس تھا, آپ نے اس طرح سے آروپ کیا, مجھے اس کی ہیلپ چاہیے. جب آپ کے 30 سال ہو جاتے ہیں اس فیلڈ میں تب آپ کو جج ریکگنائز کرتا ہے. تو یہ پروفیشن کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج آپ اس کو جوائن کریں اور کل آپ اس میں فیم اور نیم اور سب کچھ حاصل کر لیں, وہ پاسبل نہیں ہے. اٹ ریکوائرڈ کانسٹنٹلی یور ایفرٹس, جو آپ کی محنت, اور محنت اگر ایمانداری کے ساتھ ہے تو سونے پہ سہاگا ہے, کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو کاؤنٹ ہوتی ہے. میرا اپنا بھی ایکسپیرینس تھا, میں بھی 40 ایئرس ایز اے جج رہا ہوں. میں عرفان صاحب کی بات سے 101% ایگری ہوں کہ وہ وکیل جس کے لیے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلط نہیں ہے, اس کو اگر وہ کسی کیس میں نہیں بھی اپیئر ہوتا تو اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ کورٹ میں تو میں کہتا تھا کائنڈلی گائیڈ می, مجھے یہاں کنفیوژن ہے پلیز. تو یہ ریپوٹیشن گین کرنا کوئی آسان نہیں ہے, اور اس میں یہی ایک آپ کی ہے کہ اس پروفیشن میں دیکھیں کسی زمانے میں اس پروفیشن کو مسٹرس جیلس پروفیشن بھی کہا جاتا تھا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں شاید فیمیلس نہیں تھی فیلڈ میں, یا پرپز یہ تھا کہ بھئی آپ کو لائف کو چھوڑ کے اس کام کرنا پڑتا ہے, نہ آپ کو دین دیکھنا پڑتا ہے نہ رات دیکھنی پڑتی ہے, آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اب تو ماشاءاللہ فیمیلس اتنی ہیں تو اس کو یہ کہاوت تو ختم ہو گئی ہے کہ مسٹر جیلس ہم اس سے کہیں. لیکن ایک ضرور ہے جو میں ایز اے دین میں نے 7 سال گزارے ہمدرد یونیورسٹی میں, اور اس سے پہلے بھی جوڈیشل اکیڈمی میں لیکچر دیتا رہا. میں نے دیکھا کہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ بہتر کامیاب ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کرتے ہیں. جبکہ یہ فیلڈ اسٹارٹ ہوئی, پروفیشن اسٹارٹ ہوا ہے میل سے, تو جو میل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز بدلے کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب آپ پڑھنے بیٹھیں یا آپ لاء کی کسی ریسرچ کر رہے ہیں یا کوئی لاء ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اپنی کنسنٹریشن کے ساتھ رکھیں.
जितना आप कंसंट्रेशन करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, वो आपको उसका इनाम मिलेगा। वो हो ही नहीं सकता कि वो ज़ाया हो, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। इन सब के अलावा लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये जो मूड कंपटीशन है, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। इस पे मैंने भी बड़ा ध्यान दिया था अपने, जब मैं वहाँ हमदर्द में था, और आज मुझे एक और ज़्यादा प्लेजर हो इस बात पे कि मुझे बताया गया कि 2 टीम जो फाइनल राउंड में आई है, उसमें से एक टीम हमदर्द की है। सो इट इज़ अ रियली अ प्लेजर फॉर मी। देखिए, ये जो मूड कंपटीशन है, ये आपकी वो ट्रेनिंग है। हम जिस ज़माने में स्टूडेंट थे या हम जब फील्ड में आए, तो हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। हमें ये मालूम ही नहीं था कि कोर्ट में किस हिसाब से अपीयर होना है। लेकिन आपको तो इतने अच्छे फॉर्म मिल रहे हैं कि आपको हर चीज़ आपके सामने कि हाउ टू प्रेजेंट केस। मैंने एक स्टूडेंट को जो अभी कंपटीशन में थी, हालांकि काफ़ी मेरे कलीग जो बैठे थे मेरे साथ, उन्होंने उसको कॉर्नर किया, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जिस पेशेंट के साथ वो जवाब दे रही थी, दिस इज़ व्हाट रिक्वायर्ड। इस पेशेंट में, इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा जो पेएबल है वो है आपका पेशेंट, आपकी बर्दाश्त, आपकी सब्र। मैंने किसी एक सेमिनार में, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, वहाँ एक बात मैंने पूछी थी लोगों को कि क्यों वकील काला कोट पहनते हैं, क्यों ये आपको ग्रे कलर नहीं दिया गया, आपको वाइट कलर नहीं दिया गया, वाई ब्लैक कोट। ब्लैक कोट और ब्लैक कलर की एक अपनी वेलोसिटी है, एक अपनी उसकी ताकत अल्लाह ने दी उसमें एब्जॉर्व करने की। ये काला कोट आपको इसलिए पहनाया गया है कि आप में एब्जॉर्व करने की, आप में सब्र, आप में बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, वरना आपको कोई और कलर भी दिया जाता था, जा सकता था। तो आप इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूं कि आप देखें, एक देग है जिसमें चावल या पुलाव पक रहा है, उसके नीचे उसके तले को काला किया जाता है। क्यों? कि वो हीट को ऑब्जॉर्व कर ले, वो उसमें जो चीज़ पक रही वो जले नहीं। सिमिलरली आपको ये काला कोट का कलर इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया कि आप में वो बर्दाश्त हो, सामने वाले को भी बर्दाश्त करने की वो हो, आपके ख़िलाफ़ भी कोई चीज़ हो रही है तो आपको उसको बर्दाश्त से सुनना है और उसमें देखना है कि कहाँ गलती लाइज करती है। और एक लास्टली ये भी कहूँगा, और अनवार साहब ने भी ये बात को क्लियर किया कि आप देखें, जब केस होता है आपके सामने आता है, इस मूड कंपटीशन में भी एक बात मैंने पूछी थी एक क्वेश्चन पार्टिसिपेंट से कि आप ये देखें कि जो केस है आपके सामने वाले का डिफेंस क्या है। अपने केस से ज़्यादा उसके डिफेंस को देख के उस पर वर्कआउट करें, इसलिए कि आपको जब कोर्ट में आप जाएंगे तो आप ये ना कहें समझिए कि आप यू हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज। यू शुड ऑलरेडी न्यू अबाउट व्हाट इज डिफेंस हैज़ टू कम आउट, और उस पर आप काम करें। विथ ऑल दिस आई वंस अगेन थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर, टू एवरीबडी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम। जस्टिस इरफान सादात साहब, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस ज़फ़र राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपके साथ एक बहुत अच्छा तजर्बा रहा कि हमने ये जज और मूटिंग कंपटीशन आपके साथ जज किया। एंड मी बीइंग अ वेरी यंग लॉयर स्टिल इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ माई प्रैक्टिस, I don't have much to share, much to say after Justice Irfan Sadat Saab has already spoken, after Justice Zafar Rajput Saab has already wonderfully spoken, and after Vora Saab has wonderfully spoken. अभी हम बैठे हुए थे सर के साथ, तो हम यही बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जो जजेस होते हैं, हम कोर्ट में जब भी जाते हैं यूजुअली हम इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें क्या कहना है, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम हमें इस बात का नज़र में रखना चाहिए कि न सिर्फ जो हम कह रहे हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए जो अगली पार्टी क्या कहती है, और स्पेशली
what is the observation of the bench that is currently hearing the matter. ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے. یوزلی ہم یہ فوکس نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر. واٹ وی آر آلویز سراؤنڈنگ آور سیلز ود از کہ ہماری آرگیومنٹ کیا ہے, ہماری تیاری کیا ہے. دیٹ از ناٹ پرٹیننٹ. اٹ از پرٹیننٹ بٹ دین اٹ از پرٹیننٹ کہ جج آپ سے کوشچنس کیا پوچھتے ہیں, آپ نے انہی کوشچنس کا جواب دینا ہے. آپ اگر بات کو ادھر ادھر لے جائیں گے تو آبویسلی یو ول گیٹ ان مچ مور ڈیپتھ آف پرابلمس. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ججز کو پیشنٹلی سنیں جب وہ کوشچنز آپ سے کرتے ہیں, اور آپ اپنا جواب بھی اسی طریقے سے رکھیں اور اپنی تیاری بھی اسی طریقے سے رکھیں. دس از واٹ وی ہیو لرنڈ. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وکیل کو ہر سچویشن میں, ایون ایف دا لائر از اسٹینڈس ٹو لوز دیٹ کیس, بٹ سچ کا راستہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے, بیکاز اٹ از امپورٹنٹ. اگر آج آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے کیس جیتنا ہے اسی لیے میں آج جھوٹ بول لیتا ہوں, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سرو یو ان سو فار ایز یور لیٹر لائف از کنسرن. آپ کی انٹیگریٹی, آپ کی آنیسٹی اور آپ کا ہارڈ ورک اسی چیز میں ہے کہ آپ اپنی تیاری محنت سے کریں اور اپنا ایک کیریکٹر مینٹین رکھیں, بیکاز اٹ از یور کیریکٹر اینڈ یور انٹیگریٹی دیٹ از گوئنگ ٹو لاسٹ یو اوور دا کورس آف یور لائف. کیس آج جیت گئے, کیس کل ہار گئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ ڈز یور کیریکٹر سے, واٹ ڈز یور انٹیگریٹی سے, واٹ ڈز یور آنیسٹی سے بفور دا بینچ. اور میری سارے اسٹوڈنٹس سے یہی ایڈوائس ہوگی کہ وہ اپنی بالکل لگن سے محنت کریں. محنت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اور جسٹس عرفان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہارڈ ورک وڈ آلویز بیٹ ٹیلنٹ, ہارڈ ورک وڈ آلویز بیٹ اے جینیس پرسن. اس بات سے قطعی آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا بہت زیادہ کوئی بڑا وکیل ہے اور آپ شاید اس میں وہ کر نہیں سکیں گے. دیٹ ڈز ناٹ ریئلی میٹر. if you are going to work hard, if you are going to put in the effort, if you are going to do what is required of you to be successful in this profession, then it could be any profession, you will be successful in that profession. So with that advice, I will take your leave. Thank you very much, my lords. میرے سامنے حسین بھائی ہیں, ضیاء الرشید عباسی صاحب ہیں. ایک نام جو ہے شاید جو نہیں لیا گیا, میں اس نام کو لینا چاہتا ہوں, وہ ہے آنریبل جسٹس عقیل عباسی صاحب کا, جو کہ ضیاء الرشید عباسی صاحب کے بڑے بھائی ہیں اور عباس کے جو ہے نا وہ سگے چاچو بھی ہیں, تایا بھی ہیں. وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک میں نے جب اپنی پروفیشن اسٹارٹ کیا تھا تو میں محسن طیب اینڈ کمپنی میں جو ہے نا گیا تھا. 6 سال میں نے وہاں پہ پریکٹس کری ہے. تو وہاں پہ انٹرنس پہ انہوں نے ایک سلوگن لگایا ہوا ہے, اور وہ میں ہمیشہ دیکھتا تھا لیکن کبھی میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ کہتا کیا ہے. وہ بعد میں ازاں مجھے سمجھ میں آیا. اس میں لکھا ہوا ہے ٹو ون اے کیس آئی مے ناٹ لوز مائی سول, یعنی کہ کیس جیتنے کے لیے میں کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کروں. ہم لوگ اس پروفیشن کے اندر آئے ہیں, ہم پہ ایک ذمہ داری ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ٹیمپٹ کرتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں بہت جلدی جلدی لینے کا شوق ہوتا ہے. سب کو اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس یہ گاڑی ہو, میرے پاس یہ چیزیں ہوں, میرے پاس بھی جو ہے نا بہت زیادہ کیسز کی بھرمار ہو. لیکن ایک چیز جو میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سیکھی ہے, اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے, آنریبل جسٹس راجپوت صاحب سے سیکھی ہے, اور جو بھی میرے جو ہے نا وہ کنٹمپریریز رہے ہیں, میرے استاد رہے ہیں, ان سب سے یہی سیکھا ہے کہ کبھی کیس جیتنے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرو. کیسز آتے ہیں, کیسز آتے رہیں گے. میں نے اپنی جو ہے نا چھوٹی موٹی جو بھی, ابھی تو میں انفنسی میں ہوں اپنی کریئر کے اندر, جو بھی سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ کبھی سچ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرو. آپ کی ڈیوٹی ہے ٹورڈز دا کورٹ, آپ کی ڈیوٹی ٹورڈز دا کلائنٹ نہیں ہے. کلائنٹ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو قانون کے حساب سے اس کو ڈیل کرو, اس کو قانون کے حساب سے سمجھاؤ. اگر کیس بنتا ہے تو لو, نہیں لگتا تو اس کو محبت سے رخصت کرو. اور اذان بھی ہو رہی ہے. میں صرف ایک چیز اور بتاتا چلوں گا کہ بہت ہی ینگ جو ہے نا اپنا اس کے اندر انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا, تو میں ان کو کمنٹ کرتا ہوں اور بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کرے یہ جو فرسٹ جو ہے نا موٹنگ کمپٹیشن ہے, اللہ کرے ایسے 100 موقع ان کو اور ملیں, اور گرینڈر اسٹیج کے اوپر ہوں, اور بڑے جو ہے نا اس کے اندر, اور پورے پاکستان سے لوگ آئیں. جیسے ہمارے آئی تھنک شاید اسلام آباد سے کچھ بھائی بہن آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں, اور آئی ہوپ ان کو کراچی پسند آیا ہو. اور یہ کہ بس میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اپنے بڑے بزرگوں کا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. It was always a thorough pleasure, and to this day it is. Justice Irfan Saab, Justice Zafar Rajput Saab, and Justice Vora Saab, it is again a distinct honor for me to be before you today. Now I'll speak from the heart more than anything else. I thoroughly enjoy my profession. I thoroughly enjoy spending hours and hours and hours sitting in a room reading, because I feel as if the day I stand before the podium, it is my responsibility
to assist the court to the best of my ability to ensure that whatever I say and whatever that will become precedent and then moves on for time immemorial is something that I invest my time and effort in with all honesty. Every single lawyer, in my opinion, when he stands before the court, is under sovereign responsibility not only to himself, but Allah Ta'ala की तरफ से भी आपकी जिम्मेदारी है. क्योंकि जो आप कहते हैं, आपका काम असिस्ट करना है एक बेंच को जिनका काम आपसे बहुत ज़्यादा और मुश्किल है, ये डिसीजन लेना कि किसी के राइट्स कहाँ होते हैं. एंड टू डू एनीथिंग लेस इज़ डिसऑनेस्टी इन माई ओपिनियन. मेरे सीनियर्स जो यहाँ पे उन्होंने जो बातें बोली हैं, आई विद वेरासिटी आई सपोर्ट दैट. क्योंकि आप ये देखें कि इस मुल्क का तकदीर वकीलों ने ही बदला है, वकीलों ने ही चलाया है. जो सबसे बड़े आपके जो सेंट्रल फिगर्स है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, बिफोर ही went through and created this country and helped with the independence, he was an astute lawyer. अब मैं इन सब की बातों को अपने पे अप्लाई करते हुए आप लोगों को थोड़ी सी नसीहत दूंगा. मेरा जब केस लगे मैं फाइल पूरी पढ़ के जाता हूँ, भले चले ना चले, ये मेरी जिम्मेदारी है कोर्ट. मैं जब किसी केस की तैयारी करता हूँ, मैं कभी इस माइंड से नहीं करता कि मेरे क्लाइंट का केस है. आई कंसिडर माई सेल्फ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. One of the greatest disappointments for me would be that when I stand before the court, that any esteemed judge or any of my colleagues would consider that I would do something which is dishonest, which brings the court to disrepute. All of the young lawyers here, I would genuinely आप लोगों को मैं नसीहत ये दूंगा कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट फील करें, इसको अपनाएं और ये बात रियलाइज़ करें कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो एक्यूटली रेलेवेंट है. मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का मौका था जब मेरे पहली बार एक रिपोर्टेड जजमेंट मेरे नाम पे आई थी और मैंने गूगल किया था और मेरा नाम था. That is a proud moment in my life. I went to my father, I went to everybody, look that I have a reported judgment. That means even on the smallest scale, I had an effect on the country. I had an effect on the precedent. So the only thing that I would say to you is romanticize your profession. Give it the due respect that it deserves, because we as lawyers have always been the stalwarts for the fundamental rights, and it is our job to not only assist the judges but to uphold the integrity of the judiciary, which starts from us. Every statement that we make, every point, every case that we file has an effect on the country as a whole, even though आप लोगों को in minute level पे feel होता होगा, but it does. And always passionately love your profession. This is a wonderful profession. It is an art. आधा केस आप जीतते हो अपने चेंबर में, आधा केस आप जीतते हो जज साहब के सामने. And always know that the judge who is standing before you has so much more experience. He roast करके काम होता है, तो you are rarely ever there to teach them the law. You are there to assist them. And कभी आप, जैसे मेरे लॉर्डशिप्स ने अर्ज किया है, जिस दिन आपने अपने पर्सनल बेनिफिट या अपने क्लाइंट के बेनिफिट के लिए कोई ऐसी चीज़ की which is below par, that is when you have not only dishonored yourself but you have dishonored this entire fraternity. Moving forward from that, मैं conclude इस बात पे करूँगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पे आए थे उन्होंने बहुत मेहनत की थी, because perhaps this was the first case you were pleading. Never ever lose that, because that when you chase, as my partner Amir Naushwan had stated, who is one of my best friends and who I work with, और जिसके और मेरी चीज़ों पे नज़रियात बहुत aligned हैं, never ever compromise yourself, because the day you do that you have lost a piece of your soul. मैं एक यंग वकील हूँ. पहली बार जब मैंने एक केस लड़ा था तो मेरे पहले दो सीनियर वकील गए थे और हमारे जज साहब होते हैं, बड़ा ग्रिल करते हैं. उन्होंने सही, उनको बहुत सख्त तरीके से, मतलब हमारी तो टांगे हिल गई थी. मैंने बोला अल्लाह खैर करेगा, खड़े हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ भी ये होगा. बट द जजेस देयर हैड उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ आज तक उनका. दे गेव मी द टाइम टू लिसन, that helped with my confidence, and I hope to some extent we have done that for you as well.
I'm proud of every one of you who had the confidence to stand before us. It was an entirely difficult process, and please keep it up. And hopefully آپ لوگ کبھی کسی ٹائم ہمارے چیمبر میں آئیں گے تو we will welcome you all with open arms. I'm thoroughly impressed with all of the contestants here, and that will be the final thing I say. Thank you for the opportunity. Thank you Abbas. Thank you Zia Saab. It has been an immense pleasure. And perhaps I've understood to a very minute degree کہ ہمارے جو جسٹسز ہوتے ہیں ان کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے to make the decision. With that, I will take my leave. Thank you so much everybody for your time and bearing with me. جی ناظرین، آپ کو یہ ایونٹ کا پیکیج کیسا لگا؟ زبردست لگا ہوگا. اس طرح آپ اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنی ایگزیبیشنس اور اپنے کنونشنس اور اپنی جو بھی تقریبات ہیں ان کو پروموٹ کروا سکتے ہیں. جسٹ آپ کو ہمیں واٹس اپ کرنا ہوگا 031582484704 اور فیس بک پر جوائن کرنا ہوگا لائٹس آف پاکستان وتھ عرش اور LOP وتھ عرش. اور اجازت دیے دیکھتے رہیے لائٹس آف پاکستان اونلی آن وینس TV پہ. اپنے دوست عرش کو اجازت، انشاءاللہ پھر کسی ایونٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.